Bayad na mo. Wala na. Boss Eugene. Okay, game 2 na ta mga birds. Okay, game 2 na ta mga birds. Giangkon sa Team Cebu City ang game 1. Kini game 2 na. Oh, this bakbakan is sponsored by Boss Ruin Suico Ribunsa. Boss Rodney Suico Ribunsa. Organized by Boss Norman Parba and Tonton Caban under Joma Roma promotion. Jobert, nice defense. The King pouring in inside. Shout out din nila ni Buzak Bihag o ni Boss Panis diha sa Konsolasyon. Ay, kulapo, kakabagkamang naman. Bang! Jobil Ducante, bombing the defense. Servisyo Tonton. La, yay, Jobert. Ito. Bang! Pictus, kuha pa. Jobert again. Bang! Gibato na. Namato na si Jubil Ducante. Bang! Side out, side out. Jo. La! Sabit si Idol Jobert Marcinas. Servisyo the King, Joma Roma. La, kulapo. Inside. 4. Sure, 4. 4-0 na mga birds. Na, Jomar, Pictus, Sagang. Ay, kulapo. Nasaan ka na, kulapo? Hawad pas kang manang. 5-0. Outball, size 0, change court. Size 0 in favor of Team Consolation. O ang Dean sa Halo Blacksa, mapalit na ninyo diya sa Elaya Dumanog for your construction needs. O ang Maricel Anthony Store para sa inyong mga pasalubong na Adias Poblacion Karkar. Jubil, nilupad. Outball. Size 0. Size 0, size 0. Servisyo Jobert Marcinas. Jubil, corner shot. Answer by Kulapo. La, Tonton. La. Kulapo, gipakusga na. Layay, tara. Joma Roma, Sagang. Kuha na. Step on the gas is Kulapo. Out ball. Ono, size. Kini Barados. Servisyo Jobert. Sagang, ay. Ilubo. Ipakaon. Nakapurma. Sagang pa. Lah. Bad Kulapo. Kilupad ang Jubil. Kilupad ng Agilas Tawason. 2 size. 2 size na. 2 size. Mga birds. Game to na to ha. Game to. Jobert. Layay. Hala. Kaniya. Gadang nga ras Jobert. Gilapdusan. Ayay. Dara. Tagaton. Kuhaton. Out ball. 3 size na. 3 puntos ang kalamangan sa Team Consolation. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jubil Sagang. Kulapo. La. Bang. Ayay. Good item naman. Delivered ni Kulapo. Cuatro size. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. La. Kulapo. Bato kay bato.
Tunton na sa gibalian Kulapo. City. Size. 1 point ball game. Okay na para Igualis. Lah. Ay, tungkol din sa dam. Nabasa ni Idol Joma Roma. Jubil. Ay, gitukuran. Kapakapas Jubil Ducante. Ilan na score, Ben? Ilan score? Guali size, mga birds. Servisyo. Jobert. City size. Change favor. Nag-una na ang team Cebu City. Naapsa na ang team Consolacion. Kini para labaw, duha. Jubil, Kilobo. Out ball na naman. Size 8. O mo niya ito ang 360 sa atong korte diri ha. 360 na to sa atong korte. O mo na 360 shot sa atong korte mo na ha. Service yung Mr. Explosive Jobert Marcinas. La sagang Kulapo bagnos man na yun. Tokpon pag sadam. Wala. Nagkaguliang na ang team Consolacion sa pagdipinsa. Kulapo struggling. Tonton. Keep bombing. Net mag siya. Kulapo is the best. Side out. Wala. Karat sa main sponsor na idol. Upat ka pala din sponsor. Oo. La, tuara grabe attacking Jubil Ducante. O atong main sponsor ha mao ning musunod sila si Rodney Suico. Norman Parba. Jerwin Arda. Ruin Suico, duha lagi ka Rodney. La, binagrakay na sakto. Matibay. Out ball. Organizer mo si Boss Norman. Jerwin Arda. Oh. Servisyo, the King Joma Roma. La, Jomar again. La, pauwan Jomar. Signal number 3 na si Joma Roma. Tuara kuha pa. Ay. Out ball si Tonton. Kailan na guys to? Kuha na Kailan? Oh, servisyo. La, sagang. Ay! Net magang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Score good. 8 City. Labaw sa dito. 1 point ball game. Kini para Igualis. Ay! Dara! Tuntun, nakapurma. Aw! Goodbye Philippines. Ay go to Bohol. Igualis 8. It all you can. Igualis 8. Servisyo Tonton. Jomar. La, let it fly. Sabi ni Kulapo. Reset. Let it fly again. Abugas doon. Allah. Inside. O atong mga sponsor ng atong bakbakan dira sila si Boss Ruin Suico, Boss Rodney Suico, og si Boss Jerwin Arda. O atong organizer diri mao si Boss Norman Parba. Kilido. Atong kiliran ha si Oliver Montijo. Oh, usa na sa nagkabir sa atong bakbakan dire sa Lamakan. Babagono, tuana mao ni atong korte oh. Speakers oh. Okay, back to the ball game. Service Tonton Kaban. Wait. Jace 8 na. Kini para 11.
Hala ka niya, Jomar! Bugsog! Bugs. Ay, tara, Jubil. Asum ang bulan, Jubil. 11 para daog na. Last ball ang Team Consolacion sa atong game to. Okay, para daog na. Ay, gisabit ni Tonton Kaban. Side out, side out. Okay. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. On the way. Para sa gang ni Tonton. Kulapo. Layay, tara. Kuha pa. Kulapo, milaras. Sagang ni Idol Jomar wa. Lah, Jomar again. Bang, nice defense coming from Jomar Roma. Jubil. Gipakabag na. Jomar Roma to the rescue. Woo! Bang, bugsok. Bugsok ni Tonton. Awas. Noy Bijis. Noy Beyonce. Noy Beyonce. Noy Beyonce, Noy Beyonce. Servisyo Kulapo. Nagdagarang. Sagang. Lah, gihapsang sadam. Gikumpayutang Tonton. Suhod pa. Pagkakataon na ni Jomar. Panatag ni Jomar. Yan, Deres Bikas. Wala. Nagkaputukan na. Wala. Bill to bill action. Lah, grabe. Binahugay. Para Giroplanos Kulapo. Para Giroplanos Kulapo. Side out, side out. Ala kani ato mga kaboards ya, mga kaboards ato ya. Servisyo para daog. Ay, let it fly. Bang! Jobert, ibiludin siya. Ako, panalo sa game to ang Team Consolacion. Atangin ninyo mga kaboards sa atong decision.